بھائیو عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و امن والہ کا بے حساب و بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آخر نامدار مدنی تعزیدار تائیدار الموجب فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ امیر المومنین، اصدق الصادقین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، حضور کے یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ، گزشتہ سے پیوستہ اور پیوستہ سے پیوستہ جمعہ المبارک کو اللہ رب العزت ہماری سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما کر ان کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ احباب سوچتے ہوں گے کہ ہوتا ہے نا جی، کوئی یوم ہوتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی ٹاپک ہوتا ہے، تو ایک نشست ہوتی ہے، ایک سیمینار ہوتا ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک جمعے کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ لیکن جی شاہ رن ہو رکی ہو گیا ہے، ایک جمعہ بھی سیدنا صدیق اکبر، دوجا بھی سیدنا صدیق اکبر، تیجا بھی سیدنا صدیق اکبر، 4/11 چوتھا بھی سیدنا صدیق اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال حسین کے نانا جان صدیق کے یار غار حبیب کردگار احمد مختار امت کے غمخار، اور نبیوں کے سردار نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جنوں جیڑی شے نال پیار ہوئے اکثر دا ذکر کردا ہے۔ پتہ چلا کہ اکثر ذکر کرنا یہ محبت کی علامت ہے، اکثر ذکر کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور اب پھر امام الانبیاء کا قول سنے، امام الانبیاء نے فرمایا حب ابی بکر، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری امت میں واجب ہے۔ سبحان اللہ اچھی کرو، جمعہ چھٹی پڑھنا ہے سبحان اللہ اچھی کرو، اللہ دے کہا چل اللہ نہیں کرنی تو کتنے کرنی ہے، اچھی کرو۔ ابو ابی بکر، ابو بکر نال محبت، ابو بکر صدیق نال لب کرنا، تو صرف لب نہیں کرنا، وہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ امت میں دے بڑے احسان نے، اینے کو احسان نے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا میں سب دے احسان کا بدلہ دے دیتا سوائے ابو بکر صدیق دے۔ وہ ساری کائنات میں دین والا نبی، ساری کائنات میں ونڈن والا نبی، قاسم دے مقام تے فائز ہونا نبی، رب کو لے کے دین والا نبی، کبھی سب نو دے دیتا ہے، انہوں نہیں دیتا، سب دا چکا دیتا، ایندہ نہیں چکایا۔ وہ کبھی رضائی چپا کے سوچنا جا گے اوے ابو بکر صدیق نے کیتا کی ہے کہ ساری کائنات نو دین والا کہندا ہے میں دا دین نہیں دے سکتا۔ اچھا پھر ایویں فرمایا تھا دیر کو، فرمایا اندہ دیر قیامت والے رب بھی دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچا کروں گا یار جملے نو ہر شے دی تشریح ضروری نہیں، ان کا بدلہ رب بھی دے گا۔ ایڈا کو کام کر چھڈیا کی کرے گا؟ رب بھی دے گا۔ دسو نا وہ کیڑی شے جڑا آمنہ دا لال نہیں دے سکدا؟ سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ یؤتی ما یشاء، رب دے گا، میں تقسیم کرنا، رب دے گا میں تقسیم کرنا۔ جے رب نے بدلہ دینا ابو بکر صدیق دا تے رب کو لوے نا تے صدیق نے دے نا، لیکن انہوں کو دس چھڑیا میں نہیں دینا، رب تو لے گیا، ایسا بھی دینا رب نے۔ لیکن عظمت ابو بکر صدیق دا پتہ ہو گئی رکھنا نا کہ رب جنوں انہوں ڈائریکٹ دے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی تمہاروں بالکل بھی؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے ڈائریکٹ۔ صحابہ بھی بڑے سیانے سن، کیوں جی؟ جنہیں کو سیانے اسی انہیں کو سیانے ساڈے شاگرد نے، جنہیں کو سیانا پیر ہوتا انہیں کو سیانے مرید ہوتے نے۔ وہ آہو جو ہو جہو جے سی آپ ہو جے ساڈے ساتھ تے پھر استاد ہوئے آمنہ دا لال تے صفا دی یونیورسٹی چ بہ کے پڑھن والے جڑے نے وہ پھر کنوں کو سیانے ہونے نے۔ انہاں کہا کہ رب دے گا سونیا، قیامت تک دیا خبراں دینا لیا، ٹھیک ہے رب دے گا، کی دے گا تے کیویں دے گا؟
ये सुभान अल्लाह तो मजा नहीं आ रहा ना की देगा ते किवें देगा। आमना दे नाल ने नहीं फरमाया ठहर जा जबरील नूं आ लैण दे, ओनू फिर पुछना, फिर वो जाके पूछेगा, फिर मैं दसेगा, फिर तुम दसांगे। टाइम टेकिंग काम ने ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, मैं तो दीवार के पीछे का नहीं पता। उन्हें पूछा रब की देगा, जरा फरमा रहे हो कि रब देगा। आमना के नाल ने एट द सेम टाइम ऑन द स्पॉट उसे वेले उसे थां ते उसे लम्हे उसे घड़ी फरमाया इंज देगा कि क़यामत वाले दिन रब जो दीदार कराएगा ना, जिन्होंने दीदार कराएगा सारे दीदार कोई नहीं होना। मेरी दुआ या अल्लाह जिन्ना को सुभान अल्लाह उच्ची कहना उन्होंने तो दीदार करा छड़ी, ताकि उन्हें पता लगे कि सैयद का बाल एडा जोर क्यों मारना सी कि सुभान अल्लाह कह के अल्लाह दा। और जेड़ा रब दा ना अल्लाह अल्लाह ना कर सके, जेड़ा इसम ना कर सके, वो दीदार किवें करेगा। पहले तो इसम ना होएगा ना, फिर जिक्र ना होएगा ना, फिर दीदार ना होएगा। जिदा ना ही है ना वो दीदार किवें करावे। सानू लोग याद करते ने शाह को कभी बुलाओ, साडा उन्हां दा मुख विखाओ, लगे रहंदे, फिर टाइम को लभ जांदा ते फिर जाके ते जेड़ा साडा नाम ही ना लवे, सानू याद ही ना करे ते असीं उहनूं कहंदे दीदार कराना। दीदार तो उहनूं कराउणा है ना जेड़ा सानू याद करे ते सुभान अल्लाह कह के करना रब नूं याद है। रोटी होगी फस गई, हाथ फस गया, कुरान पढ़। रब ने फरमाया वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेरे मैं उसकी रोजी रोटी तंग कर छड्डना। मईशत तंग हो जानी, मईशत रोना रोंदे ते सारे मुल्क सारी दुनिया, ते रब ने नुस्खा दस छड़िया अपने कलाम च वमन आरदा अन जिक्री, रोजी रोटी मैं तंग ही उदों करना तुहानू देनी, मैं ते खांदा ही नहीं, मैं तो खांदा ही नहीं, मैं तो खांदा ही नहीं। मेरा महबूब भी जो खांदा है तो तुहानू तरीका दसन नहीं खांदा, नहीं तो लोड़ ही नहीं खान दी नहीं। मसूर दूर हो जाएगा, मसूर दूर हो जाएगा। उन्होंने मेरे 7-7 दिन 6-6 दिन उन्होंने रोजे रखे ने ना, तुम एक रोजा कट के भाव ना बनाओ भी सर्दियों का। फरमाया मन ही नहीं खांदा ते सोने की भी लोड़ नहीं, वो तो तुहानू सिखाने वास्ते इसलिए खांदा है कि मेरे दीवानियां नूं पता लग जाए इंज खाईदा। वो पींदा इसलिए इन्होंने पता लगे इंज पींदा है, नहीं तो वो तो फरमांदा रबी तू इंदा रब्बी, मैं अपने रब दे कोल होना, हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, वो ही खवांदा है वो ही पियाउंदा है। गल को समझ आ गई है ना। असीं कहांगे सानू रब खवांदा पियांदा है, लेकिन ये नहीं कहांगे असीं उहदे कोल आ। गल को समझ आ रही है कोई नहीं आ रही, खैर दूर गल निकल जाएगी ते आप तो खांदा कोई नहीं, तवज्जो है ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜੇ ਨੇ ਨਾ, कोई जन्नत दे इब्तदाई से ठहर जाएगा, कोई शिकार जाकर ठहर जाएगा, ठीक हो गया। कोई किसी नहर ते कोई किते दीदार होना खास पैकेज है, जिन्होंने रब दा दीदार हो सारे नहीं होना। अच्छा जिन्होंने दीदार होना ना, हुण हज़ूर पाक की फरमा रहे ने कि एहसान का बदला रब किवें देगा अबू बकर पाक दे। फरमाया जिन्होंने भी दीदार कराउणा है ना, सारियां नूं इकट्ठा करके दीदार कराएगा। अबू बकर का पैकेज है सारियां नूं दीदार करके करा के फारग करके कल्ला अबू बकर नूं बुलाएगा, उस कल्ले नूं अपना दीदार कराएगा। अबू बकर पाक का मुकद्दर शान अजमत फजीलत इससे बढ़कर क्या हो कि जिसे आमना का लाल भी दीदार करा रहा है तो 5000 में 3 दिन दीदार कराता रहा। अब क़यामत आ गई तो रब भी दीदार करा रहा है, तन्हा दीदार करा रहा है। पता चला कि तन्हा अबू बकर सिद्दीक है, जिसका वो मकाम है जो रसूल के बाद किसी माई के लाल का मकाम नहीं है। मैं तुहानू पिछली बारी भी दस्सिया सी 3 रातां 3 दिन अखार दे विच ठहरे ने, स्टे कीता, लुके ने, पढ़दे हो ना जुम्मा रेगुलर
दसिया से ना, उन्होंने तो लुकण वास्ते नहीं, उन्होंने तो काहदा लुकना जो हम खलोते नजर नहीं आए। हाँ भाई तलवार लैके 40 खलोते सन, 40 खलोते सन, आमना का निकले बाहर, उन्होंने पता क्यों नहीं लगा। गल जिन्होंने घर चो निकलने का नहीं पता लगा, उन्होंने बाहर च निकलने का पता लग रहा है। ये छोटे सन पैकेज सी, ये अबू बकर सिद्दीक पाक दा पैकेज सी। नहीं समझ आती तुहानू ते नाम है, मैं की कह रहा पैकेज सी। अच्छा तुम मेरे गल दसो, कपड़े तो मोड़ियों च मारे सन, कपड़े मोड़ियों च मारे सन, सारे कपड़े ला के पगड़ी ला के, है ना। अच्छा नरम था तो मुंह मारे उन्हें, अड्डी ने मारे मुंह आके, सोचा करो ना जाके अड्डी ने मारे, फिर एक बारी नहीं 2 बारी मारी है अड्डी। वो इन्हीं देर का उठे सी, उन्हें पता नहीं बाकी सुराख में नए बनाए ने, जो पोले पोले ने उठे टेल लावा कपड़े की कितना को टेल लगता। चलो दोस्तों बहुत सियाने बंदे, कई बंदे कपड़े की टेक्सटाइल मिलने वाले बैठे होने ने, भाई कपड़ा जो टुले हैं उसे मुंह टुल लगाना हो नहीं, इधर आया अड्डी वाले। नहीं समझ आ रही तुहानू, ये शान अबू बकर पाक दी विखाउणी सी कि डंग सही आ रहा, अड्डी नहीं छूट आई। खैर गार मैं करता फिर लम्बी गल हो जाएगी, इन्होंने को गल सुनो कभी सोचना, इन्ने सुराग सन उधर क्यों नहीं बढ़िया हो, इधर आया है दुनिया ने पता लग जाए। आशिक दे सब भी सी ना, पौने 600 साल पुराना, ईसा अलैहिस्सलाम तो पता लैके आया सी। ड्रेस गार दा ईसा अलैहिस्सलाम को लिया, उन्हें ड्रेस गार दा ईसा अलैहिस्सलाम को लिया, केड़ी गार च आना, एडा वेट किया सो आया। आशिक दे भी बतेरा है, जो घंटा इंतजार कर ले वो भी आशिक है, जो अद्धा घंटा किसी का इंतजार कर ले वो भी आशिक है। बड़ी गल है, नहीं तो अगले मिनट नहीं लाते भाई, तो पहले खलोते होने, नहीं तो मैं निकल जाना है जी, ठीक है ना। इन्ना वेट किया उन्हें, लेकिन नहीं उन्हें कहा तेरे पौने 600 साल एक पासे तवज्जो है कि नहीं है। तो लग पता क्या दुनिया वालों की आशिक बड़ा केड़ा है, वो विखाउणा सी कि किड्डा को आशिक है। गल समझ आ रही है। खैर इधरों मैं कहा कि एहसान का बदला किवें भला, गार च भी कले इस वास्ते जो मईयत और फनाइयत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल है ना हज़रात सहाबा में, ये मेरा तुहाडा कोल नहीं, मतलब वो शाह होना अपने को कही जा रहे ना मकाम मिशकात शरीफ में हदीस है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैंने अपने सहाबा में सबसे अफजल जिसको पाया अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने सब सहाबा से अफजल मैंने जिसको पाया वो अबू बकर सिद्दीक। हदीस ना हो मैं तो लवान तैयार हाँ, तो जो आदमी चक्कर च पाते रहे मुआवजा तो करना ही नहीं ना, मुआवजा करने बचना वो नहीं है जो हैदरी भी है तो सिद्दीकी भी है। हाँ एक गुट मार के बचना है ही नहीं, जो सिद्दीकी भी है तो हैदरी भी है। गल को समझ आ रही क्यों, जिन्ने इमाम ने उन्होंने इमाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये उनका इमाम है जो सारे इमामा का भी प्यो है। नहीं समझ आती, सो जाया करो जिंदगी कदा कर दिया करो। और 12 इमाम ने ना, इमामा के बाप का की ना है मौला अली, बोलो ना सारे इमामा के बाप का की ना है, उस बाप के इमाम का नाम है अबू बकर सिद्दीक। हाँ उस बाप ने पीछे खलो के गया, पीछे ऐसे इमाम दे अल्लाह अकबर। नहीं समझ आ रही, पीछे ऐसे इमाम दे इमाम हसन पाक इमाम ने उन्होंने क्या पीछे ऐसे इमाम दे अल्लाह अकबर, इस हरबानी इमाम ने उन्होंने क्या पीछे ऐसे इमाम दे। और दसो जेड़ा इमाम का भी इमाम है वो कितना कोई इमाम है, उमर साहब कितना कोई इमाम होएगा, जेड़ा इमामा का भी इमाम है मुक्तदी दे ते इमाम होए ना, तो जिस इमाम का इमाम मुक्तदी बन जाए वो कितना कोई इमाम है। वो मुआज़िन इमाम सहाबा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और मेराज दी रात में जो सुना जरा तुसी, मेराज दी रात सारे अंबिया ने, क्यों जी सारे अंबिया ने ओके हो गया, इमामुल अंबिया भी ने, मुसल्ले तो कौन आया इमामुल अंबिया, फड़ के खड़ा रह गए पता फरिश्तियां के सरदार सैयदना जिबरील अलैहिस्सलाम, वो सारे वो फड़ गए, किसी ने इतराज नहीं हुआ। आदम ने नहीं किया कि मैं आदम हाँ ये आदमी है, मैं आदम हूं
سارے کیا ہیں؟ وہ آدم ایک ہی ہے، باقی آدمی نے جڑے ہوئے نے. یہ گل ہے میں آدم ہاں اے آدمی نے، میں آدم ہاں اے اولاد آدم نے. نہ پڑھ کے کھلا رہا کسی نبی کو کوئی اعتراض نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا میں خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا میں کلیم اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا میں صدیق اللہ. اور گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سارے رسول اللہ تو نبی اللہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو پھڑ کے جبریل لے کے مسلے تے کھلا رہا کسی نے اعتراض نہیں ہوا. اور جن فرشتیاں کا سردار پھڑ کے مسلے تے کھلا رہے کسی نبی نے اعتراض نہیں، تو جن نبیاں کا نبی نبیاں کا سردار پھڑ کے مسلے تے کھلا رہے وہ کسی مولانا کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے. وہ گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ عمر پاک دے سائے تو شیطان بچتا ہے. علی پاک کا منکر وہ جڑا بے ایمان ہے، توجہ ہے تھوڑی، علی پاک کا منکر کون ہے؟ بے ایمان. عمر پاک دے سائے تو کون دستا ہے؟ شیطان. علی پاک بھی ابو بکر پاک دے پیچھے نے، عمر پاک بھی ابو بکر پاک دے پیچھے نے. ایک ہی میسج دیتا ہے، ایک ہی میسج دیتا ہے. نہ مگر گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان بھجدا عمر پاک کے سائے تو اعلان کیتا نہ تے انہاں دے پیچھے شیطان کھلوئے گا، نہ انہاں پیچھے بے ایمان کھلوئے گا. اللہ کرے بریک واردات سمجھ آ گئی ہوئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کمال کری جاتے ہو تسی. پیچھے اسمام دے اللہ اکبر، توجہ ہے؟ ہاں پیچھے اسمام دے وہ سارے مقتدیاں دا بھار امام تے ہوندا ہے. سارے مقتدیاں دا بھار کتے تے ہوندا ہے؟ او بھائی وضو تہاڈا ٹوٹے نا تے جے تانوں یاد نہ ہوے نا تے بھی امام تے ہوندا، بھول جاندا جی اکثر. ہاں جدوں بھولے سمجھو پیچھے گڑبڑ ہوئی ہے. مطلب کی سادہ لفظاں چ جے تانوں سواد آ گیا تو سمجھ آ گئی کہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن امام ہوتا ہے. مقتدیوں کی تو آج اگر پیچھے امام دے وہ جدھر امام جائے گا تو ادھر ہی جانا ہے. ہاں گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے امام دے اللہ اکبر. مقتدیوں کی نماز کا ضامن امام ہونا ہے. دسو صدیق اکبر کی امامت کا کی عالم ہونا ہے جہاں حلیمی نماز کا ضامن ہے. علی پاک کی نماز کی ویلیو پتا ہے نا؟ ایک چھوٹی کہ نظام درم سورت کے پیچھے توجہ ہے تھوڑی. انہوں کی نمازوں کا بھی ضامن یہ اج بھی سمجھ لیا کرو. پتہ نہیں کی کرتے تو تمہیں سمجھ کوئی نہیں آتی. کی مقام بیان کری انہوں کا مقام سنو. میں تمہیں کیا کہنا کسی کا مقام سننا ہوئے، کسی کا مقام سمجھنا ہوئے، وہ مقام سنو تو سمجھو جہاں اپنا بھی کوئی مقام ہوئے. ملنگ کا اپنا شرم کا مقام ہے، تھی وہ ابو بکر پاک کا مقام پوچھ رہے ہو. بھائی علماء تے بزرگاں نے ایک قول کیا ہے جنہوں 14ویں صدی کے مجدد احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے فتاوا میں زینت بنایا ہے. اپنے فتاوے کی زینت بنایا. جملہ پتا کی ہے کہ کائنات دے وچ آمنہ دے لال ورگا کوئی پیر نہیں، ابو بکر صدیق ورگا کوئی مرید نہیں. جل جلال جملہ سمجھ آیا؟ کائنات دھرتی کے سینے پہ آمنہ کے لال جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے؟ کیوں؟ یہ واقف اسرار رسول سن، حضور دے رازاں دے واقف سن. اینے کو
واقف سن کہ اکثر و بیشتر مجالس میں آمنہ کے لال جب وعظ فرماتے تھے، گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، تو اکثر پوچھتے سن، اکثر گل کرتے نا ابو بکر پاک تو پوچھنا، ہاں بھائی ابو بکر یاد ہے وہ بات؟ ایک وقت جی یا رسول اللہ، پتہ ہی نہیں لگا کی گل ہے، گل ہو رہی ہے، ہاں بھی ابو بکر یاد ہی نہ گل آہو کیوں کدو یاد ہی ہو گل صحابہ نے آخری دم تک اسی پتہ نہ چلا سکے کہ کیڑا واقعہ سی کہ جڑا ابو بکر صدیق نے یاد سی کہ آمنہ کا لال پوچھنا سی یاد ہے نا گل اس قدر واقف اسرار رسول تھے مزاج اللہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سانو نہیں ملتا ہے وہ پتہ ہے نا وہ گل تو ہر جائے گا جن میں کیڑی کیونکہ 3600 تو گلاں ہونی نے تو انہوں نے باہر ہے پوچھا ہے ابو بکر یاد ہی نہ واقعہ اوہ جی ذرا بھی نہیں کیڑا ہوئے 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 ایسی فنائیت سی کسی لمحے بھی نہیں گل کو سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں آ رہی اس تو بعد کی گل ہو سکتی دیکھو نا آمنہ کے لال سر جانے فرمایا معراج کی شب جب گیا تو میں نے پہلے سمان دوسرے سمان جتنے جتنے میرا نام لکھا سی نال نال ابو بکر صدیق دا نام ہی آسمانوں پہ گئے ہیں نام ساتھ ساتھ ہے سفر پہ گئے ہیں یار ساتھ ساتھ ہے فرش میں ذات ساتھ ساتھ ہے عرشوں پہ نام ساتھ ساتھ ہے ایڈا ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ معنا صرف میں تیرے ساتھ نہیں میرا رب بھی تیرے ساتھ ہے ساتھی کا پتہ ساتھ تو چلتا ہے وہ تو کئی ساتھی بڑی پھر دیں ساتھی کا پتہ کنہ کو ساتھ ہے انہاں کو ساتھی ہے کنہ کو ساتھ ہے انہاں کو تو صاحب لا 10 کتنے نے ابو بکر پاک نو کڈ غار چ بھی ساتھی ہے مزار چ بھی ساتھی ہے وہ پہلے تو کنی باری کیا ہے کہ جنہ بھی ساتھ ہوئے نا یہی آتا نا قبر دی کردو تک بس سائیں کلوں بھی بلا چھڑی ہے نہیں سمجھ آ رہی اللہ کرے تو سمجھ آ جائے نہیں ہوتی تو سمجھ یہ پتہ کیوں بنائی ہے جتھے بھی ہوتے کہ انہوں کا پیکٹ مک جانا سی کیوں جی جہے بھی انہوں پیکج ملے انہوں نے اس واسطے دیں گے جی تیری قبر نہ ہوئی تو نہیں نہیں یہ تو وکھرا پیکج ہے نہیں نہیں ایک ہی ہے بھائی سرکار نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین امام الانبیاء نے فرمایا اپنے مردوں کو لوارس دفن نہ کرو نیکوکاروں کے درمیان ان کے ساتھ دفن کیا کرو کیوں جی کیوں جیڑی رحمت انہاں تے پوے وہ تھوڑے مردے تے بھی پوے وہ بلے بلے ہو جاوے نیک بندے وسط وچ کرو تیری بلے بلے ہو جائے تو جس آمنہ کے لال دی ادا ڈرا نیکی ہے جنہوں نے پہلے جو ابو بکر ہوگا تو بلے بلے بھی کٹ لگا دے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ بڑی لمبے چوڑے کام نے جڑے نا فرشتے جڑے ہوندے نا مسجد نبوی چ نہیں ہوندے سانتے مولوی آدھے مسجد نبوی کی نیت کیا کرو روزے کی نہیں وہ ماما 70,000 سویرے 70,000 راتی فرشتے آ رہے ہیں وہ مسجد نبوی کی زیارت کرنے آ رہے ہیں نہیں نا تو روزے پاک دو بلکہ انہوں نے فتوے ٹھوکو ہاں فتوے ٹھوکو نا جی کیوں ٹھوکو کہ تو آپ نے ڈکا دے گا وہ کر رہے روزے کا اور پہلے لفظ نے تیسے پاک دے یتیس ہونا دے لفظ نے یتیس ہونا طواف کر دینے طواف کی ہے 10 کی ہے کعبے کا طواف ہے پہلے ہی تو سمجھ آتی نا علامہ اقبال کلندر لاہور نے کیا نا کہ شریعت میرے تے پابندی نہ لاوے تو میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ ابو الحسنین کی قبر کا طواف کراں شریعت میں پابندی نہیں ہے کہ کعبے نہیں کرنا ہے قبر کا نہیں کرنا وہ اندر میرا وجدان کہتا ہے میرا عشق تے حقیقت کہتی ہے کہ اس قبر کا طواف کر لیکن شریعت بھی پیار جو زنجیر نہ ہوے تو میں بی بی پاک سلام اللہ علیہ دی قبر کا طواف کراں پتہ لگا کعبے کے علاوہ طواف کرو شریعت دی پابندی ہے نہیں فرشتیاں نے پوچھ روزہ رسول کا طواف پہ کرتے رہے اور گل کو سمجھ انہیں آگیا فرشتے وہ مکے بھی آ جایا کرو طواف تو مشہور ہے ٹھو ہے
وہ قوم بھی اتوں کا مشہور بھی اتوں کا انہوں نے تھی جاؤ ساڈا قبلہ تھوڑے ہی ہو ساڈا تو قبلہ بیت المعمور ہے ساڈا قبلہ تو بیت المعمور ہے اچھا جی تو پھر انہوں نے کہا تہاڈا قبلہ وکھرا ساڈا قبلہ وکھرا اور محمد تے ساڈے دونوں دا ایک ہی ہے نا اور ساری دنیا کا سلام جس محبوب تے آتا ہے نا اس تو بعد کسی کو سلام آتا ہے کہ انہوں ابو بکر صدیق آتے ہیں ہاں جی جی مدینے تمہیں رب لے چلے سلام کری تو اس تو بعد ابو بکر پاک نے سلام آئے ہے آخری گل سنو تو پھر یہ گلاں تو ہونی شروع ہونی سن کیونکہ جہاں مدینے پہنچ گئے انہوں تو پہنچیا کہ لیکن وہاں اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں کیونکہ تمہیں جا کے نوکریاں کرنی ہیں توجہ ہے ایوان صدر کسی کو سلوٹ وجے نا بڑی گل ہے جی ایوان صدر سلوٹ وجے وڑ جائے بڑی گل ہے اتوں وڑ کے سلوٹ وجے ایوان وزیر اعظم چ کسی کو سلوٹ وجے تو بڑی گل ہے نا توجہ ہے ایوان صدر چ بندہ بیٹھا وہ سلوٹ وج جائے ایک ایوان صدر تو سلوٹ وج گیا ایوان وزیر اعظم چ سلوٹ کسی کو وجے بڑی گل ہے نا ایڈے تو یقیندار نہ بنو گل ہے نا اس ابو بکر پاک دا مقام کی بیان کرا جس ایوان صدر چ نہیں ایوان وزیر اعظم چ نہیں ڈیلی دن تے رات ایوان محمد چ سلوٹ بجدا اس ابو بکر پاک دا مقام سلوٹ تے سلوٹ جنہوں نے سلوٹ نہیں مارنا انہوں نے رب نے جتیاں کے چکر چ رکھے اور جتیاں پا لے ایڈے جی تھیلے چ انہوں سامنے پھرتے ہیں جہاں سلوٹ نہیں کرے گا وہ جتیاں ہی نے میں تو اس نتیجے تک پہنچیا خیر ہے تو تبصرہ ہو سکتا ہے ٹائم تھوڑا اللہ پاک تو دعا ہے کہ سیار غار جار نظار کے درجات بلندی عطا فرمائے انہوں نے عشق تڑپ تے پھڑک دی رمق سانو بھی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین